दिल 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 दिल, दिल कबूतर के रपड़ा यासीना मेरा मकसद करो सदका मुयद्दीना या ख्वाजा या फकरुद्दीन पीर जी घोड़े पर सवार 4 करोड़ का सफ़र का नीचे कदम तातर मेरी मुराद को हासिल कर दिल कबूतर के रपड़ा यासीना मेरा मकसद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अब आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वाले, सुनने वाले और वो लोग जो मेरे चैनल का हिस्सा हैं और वो लोग जो मेरे अमलियात करते हैं और वो लोग जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, बहुत सारे लोगों ने दुआ के लिए मैसेजेस किए हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की तमाम दिली मुरादें और तमाम दिल की ख्वाहिशात पूरी करे। तमाम दोस्त जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मिलकर कह दें आमीन। शुक्रिया दोस्तों, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करें मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। दोस्तों मैं इंडोनेशियन आमिल ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा जी आप कहाँ रहते हैं। दोस्तों मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। अमलियात के सिलसिले में मैं मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड और इन कंट्रीज़ में आना जाना मेरा लगा रहता है। दोस्तों अमल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि स्क्रीन पर आपको जो वीडियो, जो क्लिप दिखाए जा रहे हैं ये मेरे मौकलात और तिलिस्मात के वो कारनामे हैं जो मैं हज़ारों लोगों को लाइव दिखा चुका हूँ सबूत के साथ। और अब हर किसी को बार बार लाइव दिखाना मुश्किल होता है। मैं अमलियात कर रहा होता हूँ, सम टाइम मसरूफ़ होता हूँ, तो मैंने ये क्लिप आप लोगों के लिए बना दिए हैं ताकि आप लोग इनको देख सकें। और ये वो चीज़ें हैं जो मैं कई लोगों को सबूत के साथ, प्रूफ के साथ लाइव वीडियो कॉल पे लाइव भी दिखा चुका हूँ। दोस्तों अगर कोई भी यूट्यूब पर मौजूद आदमी मेरे जैसी एक भी वीडियो बनाकर सामने ले आए तो मैं अमलियात छोड़ दूँगा। और अगर कोई भी आदमी यूट्यूब पर मेरे जैसा कोई भी कारनामा लाइव करके दिखा दे वीडियो कॉल पर तो मैं अमलियात छोड़ दूँगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को सुनने के साथ साथ जो वीडियो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है इनको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर कुछ लोग फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। और उन ख़वातीन से, उन नई औरतों से जो मेरे चैनल पे नई हैं, इनसे दरख्वास्त है जब भी किसी से काम करवाएं, किसी से अमल करवाएं तो अमल करवाने से पहले ये ज़रूर देख लिया करें क्या वो शख्स, वो आदमी इस काबिल है कि आपका काम कर सके। जो आदमी खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारी औरतें ऐसे पीर साहब के पास, ऐसे बाबा जी के पास चले जाती हैं जिनके पास साइकिल नहीं है और उनसे कहती हैं बाबा जी ऐसा तवीज़ देंगे हमारे घर में पैसों का बहरान आ जाए, हमारे घर में दौलत आ जाए, हमारा ये काम हो जाए। जो शख्स खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो आपके लिए क्या करेगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जिस शख्स के पास जिन्नात हैं, मौकलात हैं, वो खुद अपने आप को फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचाता। आप इस चीज़ को ज़रूर सोचा करें, फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता लेकिन मेरी कही हुई बात से शायद किसी के पैसे बच जाएं। जब आपके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, फिर आप लोग मुझे आगे बताते हैं जी फलाने पीर ने हमारे साथ धोखा किया। दोस्तों यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ गारंटी के साथ, जिस आदमी के पास जिन्नात, मौकलात मौजूद होंगे वो आदमी को पैसे की, दौलत की कमी नहीं होगी, उसके पास हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद होगी। दोस्तों जब मैंने ये मौक़लात हासिल किए सबसे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी को कामयाब किया, अपनी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा की, ऑस्ट्रेलिया में कारोबार पैदा किया, मलेशिया में बिज़नेस पैदा किया, अपने लिए पैसा इकट्ठा किया और दौलत हासिल की और गाड़ियाँ हासिल की। ये मेरी बहुत सारी वीडियो में आप मेरा लाइफस्टाइल और ये चीज़ें देख सकेंगे। जिस आदमी के पास खुद कुछ नहीं है वो आपको क्या देगा। ये बात बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप जब भी किसी यूट्यूब पर मौजूद आदमी से बात करें या वो आप उससे काम करवाएं, उसकी बातों पे मत जाएं। उसको कहें भाई अगर तुम्हारे पास कुछ है तो हमें दिखाओ। और जो लोग मेरा सब कुछ देखना चाहते हैं कि मेरे पास क्या है, इसकी वीडियो मौजूद है, मेरी लाइव चीज़ें मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप मुझसे टाइम ले सकते हैं, फिर मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूंगा। यूट्यूब पर आपको प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाने वाला एक वाहिद आमिल मैं इंडोनेशियन जादूगर हूँ। और आपको ये चीज़ें नहीं कोई दिखाएगा, सब बातों से मुतमिन करेंगे। ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि मेरी वो बहनें जो लोगों के फ्रॉड में फंस जाती हैं और मेहनत का पैसा ज़ाया कर लेती हैं वो इनसे बच सकें। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं जो अमल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ख़ास, बहुत मुजरब और बार बार का आज़मूदा अमल है।
دوستوں بہت دیر پہلے مجھے بہت سارے میسیجز اور بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی کہ بابا جی کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہمارا محبوب ہمارے ساتھ صحیح ہے یا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ بہت سارے میسیجز آ رہے تھے دوستوں، یہاں بتاتا چلوں کہ بہت ساری ایسی لڑکیاں جو مجھے بار بار میسیج کر کے پوچھتی ہیں کہ بابا جی میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کافی عرصے سے یہ لڑکا میرے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ لڑکا میرے ساتھ بات کرتا ہے، کافی عرصے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن اب وہ پتہ نہیں میرے ساتھ بات کرتا ہے یا میرے ساتھ سنسیئر ہے یا اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر ہے۔ تو میں پتہ کرنا چاہتی ہوں کیا اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ مجھے وہ لوگ کال کیا کریں جو مجھ سے کام کروانا چاہتے ہیں یا مجھ سے عمل کروانا چاہتے ہیں یا مجھ سے طلسماتی انگوٹھی لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں کی اس پریشانی کا حل میں اس عمل کے ذریعے پیش کر رہا ہوں۔ بہت آسان عمل ہے، بہت آسان عمل ہے، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جو اپنے محبوب کا یا اپنی محبوبہ کا لڑکے کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی ہے یا لڑکا لڑکی کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہے، بیوی شوہر کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے شوہر ایسے حرکتیں کرتے ہیں کہ بیوی گھر میں ہے اور دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات بنائے لیتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معلوم کریں جادوئی طور پر کہ کیا آپ کے ہسبینڈ کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، کیا آپ کے خاوند کا کسی کے ساتھ چکر ہے، کیا آپ کے محبوب کا یا آپ کے دوست کا کسی اور شخص کے ساتھ چکر ہے، یہاں میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے عاشق مزاج لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری سیدھی لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے محبوب پر، اپنے عاشق پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہیں اور میرے پاس آ کے کہتی ہیں بابا جی آپ دیکھیں میرا محبوب میرے ساتھ سیریس ہے۔ اور جب میں چیک کرتا ہوں تو چیک کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ محبوب تو آلریڈی غلط کام بھی کرتا ہے، غلط عورتوں کے پاس بھی جاتا ہے اور ایک وقت میں 3 4 عورتوں کے ساتھ میسیج بھی کرتا ہے اور کئی جگہوں پر عورتوں کو تلاش کرنے میں بھی مصروف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بیچاری لڑکیاں کسی کے ساتھ شادی کا وعدہ کر لیا جاتا ہے، اسے قرآن کی قسمیں دے کر مجبور کر لیا جاتا ہے، وہ لڑکی تو گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر اس لڑکے کا انتظار کرتی ہے کہ پتہ نہیں کب یہ میرے پاس آئے گا، لیکن وہ لڑکا عین موقع پہ آ کے آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ کیونکہ وہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے، اکثر لوگ موبائل 2 رکھتے ہیں اور لڑکی کو بتاتے ہیں میرے پاس 1 فون ہے، لیکن آج میں جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان تمام دوستوں، ان تمام لوگوں، ان تمام بہن بھائی جو پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا شوہر، ہمارا محبوب، ہمارا دوست، ہمارا ہم سفر ہمارے ساتھ سیریس ہے یا نہیں، اور اس کی اوقات کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوستو یہاں بتاتا چلوں کہ انڈونیشین عملیات کی دنیا کا یہ بہت خاص عمل ہے، بہت خاص عمل ہے، بہت خاص عمل ہے۔ عمل بتانے سے پہلے آپ تمام دوستوں کو ایک درخواست ہے، اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جس طرح بتایا گیا ہے ویسے کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جی چینل کو سبسکرائب کر لیں، یہ جو لال نشان آپ کی ویڈیو کے اوپر ہے اس کو دبا دیں۔ اس پہ میں انڈونیشین، ملیشین اور سفلی جادو کے وہ عمل لے کے حاضر ہوتا ہوں جو آپ کو پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا کا کوئی جادوگر نہیں دکھائے گا، کیونکہ وہ آپ کو صرف باتوں سے اور صرف داغے اور نیمبو پکڑ کے مطمئن کریں گے۔ میں ایسے کام نہیں کرتا، میں جنات سے کام لیتا ہوں، میرے پاس موکلات ہیں، جنات ہیں جو آپ میری ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ دوستو یہ جو عمل آپ کو میں دیتا ہوں یہ ان زبانوں کے عمل ہیں جو پاکستانی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوں گی۔ میں نے ان ملکوں میں آ کر زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ان ملکوں کی زبانیں سیکھنے پر اور ان ملکوں میں رہ کر اور مختلف ملکوں کی زبانیں سیکھ کر یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ میں 5 زبانیں بول سکتا ہوں جس میں انگلش، اردو، ہندی، جاپنیز، کورین، ملیشین،
ये ज़ुबानें मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इंडोनेशियन अमल करता हूँ। इंडोनेशियन और मलेशियन लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज है। तो आपकी खिदमत में जो अमल पेश करता हूँ ये इंडोनेशियन ज़ुबान के अमल होते हैं, जिसको मैं अपनी ज़ुबान में आपको सुनाता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और हर एक अमल मेरे मौकलात और जिन्नात के ताबे होता है। जब आप ये अमल करते हैं तो मेरी इजाज़त से वो मौकल हरकत में आता है और आपका काम वो मौकल करता है। ये तवीज़, ये नक्श सिर्फ़ एक साइन होते हैं उस मौकल को, उस चीज़ को काम की डायरेक्शन देने के लिए। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप कहीं जाना चाहते हैं तो GPS का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब आप वो तवीज़ लगाते हैं तो मेरा मौकल फ़ौरन हरकत में आता है और आपका काम करता है। और जिन लोगों के पास तलिस्माती अंगूठी है उनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो ये अमल कर सकते हैं क्योंकि मेरा मौकल उनके साथ रहता है और उसी मौकल ने काम करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अमल का तरीका बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट पर आपको एक नक्श मिलेगा। वीडियो के लास्ट पर आपको एक नक्श मिलेगा। उस नक्श को आपने क्या करना है, उस नक्श को आपने काले स्याही से लिख लेना है सफ़ेद कागज़ पर, ठीक है। लिखने के बाद आपने उस नक्श को लपेट कर, उसको तवीज़ बनाकर, काला कपड़ा लपेट कर आपने उस नक्श के ऊपर धागा लपेट देना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बिल्कुल छोटा सा ही बनाना है। धागा लपेट कर सिंगल धागे के साथ, ये आपने याद रखना है, काला धागा सिंगल, उसके साथ लपेट के उसे दरख्त के ऊपर आपने बांध देना है। दरख्त कोई भी दरख्त हो जाए उसके ऊपर आपने उसको बांध देना है। ये घर में नहीं बांधना, घर के दरख्त में नहीं बांधना, बाहर कोई जाके दरख्त हो, कब्रिस्तान में बांध सकते हैं, किसी जंगल में बांध सकते हैं, किसी बाहर दरख्त पे आप बांध सकते हैं, ठीक है। आपने उसको उस दरख्त पर बांध देना है। इस चीज़ की फिर मैं बात बताता चलूँ क्योंकि फिर बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे, बाबा जी क्या छोटी सी पौधे के साथ बांध सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे बेवकूफ़ औरतें और मर्द मौजूद हैं जो मेरे बताने के बावजूद मुझे तंग करेंगे। फिर मैं उनके लिए एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, आपने ये किसी दरख्त पर बांधना है जहाँ आपको ये ऐसा महसूस हो कि ये नक्श कोई इसको तोड़ेगा नहीं, खींचेगा नहीं, ये सेफ तरीके से बंध जाए। आपने उस नक्श को बांध के उसका धागा नीचे छोड़ देना है ताकि वो नक्श हिलता रहे। घर में दरख्त के साथ नहीं बांधना, टहनी के साथ नहीं बांधना, पौधे के साथ नहीं बांधना। दरख्त का मतलब दरख्त, जो दरख्त इस काम में इस्तेमाल होता है वो पाकिस्तान में मुश्किल से मिलेगा। इसलिए मैंने आपको कहा है किसी भी दरख्त के साथ बांध दें तो आपका काम हो जाएगा। जब आप ये दरख्त के साथ बांध दें नक्श, ठीक है, नक्श बांधने के बाद आपने तीसरे दिन जाकर नक्श को देखना है कि वो नक्श वहाँ पे मौजूद है या नहीं। फिर आपने 6 दिन बाद वो देखना है वो नक्श यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। फिर आपने 10 दिन बाद देखना है। इस तरह आपने 21 दिन पूरे करने हैं। अगर नक्श 3 दिन बाद वहाँ पे मौजूद ना हो या नक्श गिर जाए तो आपका महबूब आपको धोखा दे रहा है, आपका महबूब आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपका महबूब आपके साथ कभी सही नहीं रहेगा। और यहाँ बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बाबा जी नक्श तो कोई बच्चा भी तोड़ सकता है, नक्श तो ज़मीन पे हवा से भी गिर सकता है। दोस्तों, आप ये अमल आज़मा के देख लें और अगर नक्श नीचे गिर गया और वो बंदा जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपको धोखा दे रहा होगा और जब आप उसके साथ शादी करेंगे तो वो धोखा, वो फ्रॉड आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि इंडोनेशियन आमिल के नक्श में और इंडोनेशियन आमिल के जादू में, इंडोनेशियन आमिल के तिलिस्म में क्या पावर है, क्या क़ुव्वत है, वो आपको उस वक़्त पता चलेगा। लेकिन ये नक्श, ये तिलिस्म झूठ नहीं बोलेगा, ये मोक्कल वैसा ही करेगा जैसा इसको कहा गया है। और अगर नक्श 21 दिन तक वहाँ लटका रहता है तो आप समझ लें आपका महबूब बहुत ज़्यादा सिंसियर है, आपके साथ बहुत ज़्यादा वफ़ादार है और आपके साथ बिल्कुल ठीक है। आपने 21 दिन तक ये तमाशा देखना है और 21 दिन तक आपको पता चल जाएगा। और अगर नक्श आपका 15 दिन बाद गिरता है तो आपने मुझे बताना है, अगर 20 दिन बाद गिरता है तो आपने मुझे बताना है। फिर मैं बताऊंगा आपको कि वो कितना सीरियस है और कितना सीरियस नहीं है।
تو دوستو آج کا عمل میں نے آپ کو دے دیا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں دوستو، یوٹیوب پر بہت سارے لوگ آپ کو عمل دیتے ہیں، وظیفے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی جائیں عمل کر لیں، اجازت ہے میری. دوستو اجازتوں سے کام نہیں ہوتے. اگر اجازتوں سے کام ہوتے تو آج ہر آدمی گھر میں جادوگر بن جاتا اور ہر آدمی دوسرے آدمی کو قابو کر کے اس کو اپنا نوکر یا ملازم بنا لیتا. دوستو اجازتوں سے کام نہیں ہوتے. یہ یوٹیوب پر جو لوگ آپ کو عمل دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ویڈیو ڈال کر اور اپنی ویڈیو کے اوپر ایک ایڈ چلانے کے لیے، آپ کو ویڈیو دکھانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ ویڈیو کھولتے ہیں تو ان کو 1 روپیہ انکم ہو جاتی ہے. اور ان عملیات کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محفلات اور جنات کی ڈیوٹی لگانی پڑتی ہے، پھر یہ کام ہوتے ہیں. یہ جو آپ میری سکرین پر جادو اور میرے کمالات دیکھتے ہیں دوستو، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہ کر بڑے بڑے استادوں کے ساتھ اور ان کی کئی سال خدمتیں اور لاکھوں روپیہ ان کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد یہ چیزیں اور یہ موکلات اور یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. جو آدمی خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ کوئی عامل یوٹیوب پر بیٹھا خود کو کہتا ہے میں بابا ہوں، کوئی نیمبو لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی آنڈے پہ لکھ رہا ہے. کیا یہ ہے جادو؟ کیا یہ ہے عملیات؟ ایسے کام نہیں ہوتے. کوئی بھی پیر ہوگا، اس کی شکل، اس کی صورت سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. اگر میں نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، سب سے پہلے میں نے خود کو کامیاب کیا، پھر میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا. اور لاسٹ میں ایک ضروری بات تمام نئے دوستوں کے لیے کہ بہت ساری ایسی عورتیں جن کے میں علاج کر رہا ہوں، یہ وہ عورتیں ہیں جو یوٹیوب کے عمل دیکھ کے کیا کرتی تھی اور ان پہ یہ الٹ ہو چکے ہیں اور اب ان کا علاج میں کر رہا ہوں. لہٰذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے میری ویڈیوز کو دیکھ لیا کریں، سن لیا کریں، آنکھیں کھول کے دیکھا کریں. جو اسکرین کے اوپر کلپ چلتے ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو لائیو دکھا چکا ہوں. میری 3-4 ویڈیو اور دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا جادو کیا ہوتا ہے، عملیات کیا ہوتے ہیں. میں انٹرنیشنل عامل ملیشیا سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت سارے لوگ میری ویڈیو کے کلپس چوری کر کے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ان تمام فراڈیوں سے بچیے گا. جو اسکرین پر نمبر آ رہا ہے یہ میرا نمبر ہے. اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کیجیے گا. السلام علیکم.